बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, ये इंतहाई दिलचस्प दास्तान है। पाकिस्तान की बेटी बाग कलां की आपारा अब कहां होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तारीख में बाग कलां नामी गांव बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद की शुरुआत इसी गांव से हुई। कटारिया गांव यानी G5 से थोड़ा पीछे बाग कलां नाम का यह गांव था। इसे बागा भी कहा जाता था। इसी गांव में सेक्टर G6 आबाद हुआ। इधर ही इस्लामाबाद का पहला कमर्शियल जोन तामीर किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे पहले रिहायशी क्वार्टर्स भी इसी गांव में तामीर किए गए थे। इन्हीं जेर तामीर क्वार्टर्स में से एक में इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन और पहला बैंक कायम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एक छोटे से क्वार्टर में कायम थे। ये क्वार्टर्स आज भी मौजूद हैं और इन्हें लाल क्वार्टर कहा जाता है। सन 1961 की मरदमशुमारी में रावलपिंडी की हुदूद में बाग कलां यानी बागा नाम का यह गांव मौजूद था। इसका रकबा 698 एकड़ था और इसकी आबादी तकरीबन 663 अफराद पर मुश्तमिल थी। बागा बाद में दारुल हुकूमत बन गया, मगर 1961 की मरदमशुमारी तक यह G6 नहीं बल्कि बाग कलां था। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी सैयद महमूद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके अहले खाना के साथ इसी गांव में आबाद हुए थे और यहीं वो मदफून हैं। शाहराए कश्मीर श्रीनगर हाईवे कहलाती है और खयाबान सोहरवर्दी के बीच ग्रीन बेल्ट में उनकी आखिरी आरामगाह है। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, बहन और भाई भी यहीं दफन हैं। मास्टर प्लान के नक्शे में सड़क मजार के ऊपर से गुजर रही थी। इस मजार के एहतराम में मास्टर प्लान को बदलते हुए शाहराए कश्मीर को रोज एंड जैस्मीन गार्डन की तरफ मोड़कर गुजारा गया और मजारात महफूज रखे गए। यह एहतमाम भी किया गया कि दाएं बाएं से सड़क इतने फासले से गुजरे कि इस मदफन और इससे मुल्हिका तकिए का सुकून मुमकिन हद तक बरकरार रहे। आज भी यहां जायरीन हर वक्त मौजूद होते हैं। यहीं शुमाल की जानिब बोर्ड के एक और घने दरख्त के नीचे इस्लामाबाद का पहला बस स्टॉप कायम किया गया। इस्लामाबाद की बाकायदा शुरुआत बागा से हुई और यहां सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर बनाकर कराची से मुलाजमीन को यहां भेजा गया। नाज़रीन, उन मुलाजमीन में बड़ी तादाद मशरकी पाकिस्तान के लोगों की थी। उनमें एक मुलाजिम का नाम अब्दुल वाहिद था। उस वक्त उनके यहां बेटी पैदा हुई। ये उस नए शहर में जन्नत से आने वाला पहला नन्ना वजूद था, जिससे तमाम मुलाजमीन और उनके घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी को अल्लाह की रहमत समझते हुए उसे इस्लामाबाद के लिए बरकत करार दिया गया। सब ने मिलकर खुशी मनाई जैसे सबके घरानों पर रहमत उतरी हो। वालिदैन ने बेटी का नाम आपारा रखा। नाज़रीन, उस वक्त चेयरमैन CDA की अहलिया मुबारक देने अब्दुल वाहिद के घर आई तो पूछा कि बेटी का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने बताया कि बेटी का नाम हमने आपारा रखा है। उन्हीं दिनों बागा गांव में इस्लामाबाद की पहली मार्केट तामीर हो रही थी। CDA ने यह मार्केट उसी बेटी से मंसूब करते हुए इस मार्केट का नाम आपारा मार्केट रखा और आज हम इसे आपारा मार्केट कहते हैं। मगर सन 71 के जाड़े की यखबस्तगी में हम ऐसे बर्फाब हुए कि बेटी गंवा दी और हमारे हिस्से में मार्केट रह गई। नाज़रीन, आपारा का खानदान 1960 की दहाई में इस्लामाबाद में आबाद हुआ था, मगर बांग्लादेश के कयाम के बाद वो मशरकी पाकिस्तान के बहुत से दूसरे शहरियों की तरह अपने नए मुल्क चले गए। आपारा के बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। अब सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। आपारा मार्केट के अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद अजमल बलोच कहते हैं कि सेक्टर G6 में अब सिर्फ बंगाली शहरियों की यादें रह गई हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश बन जाने के बाद यहां पर मौजूद बंगाली शहरियों की दुकानें अब विफाकी डिवीजन के जेर इंतजाम हैं। अजमल बलोच ने बताया कि 1970 की दहाई में आपारा के कुछ रिश्तेदार सेक्टर G6 में रहते रहे हैं, जो आकर उसके बारे में बताते थे।
وہ کہتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو مجھے آپارا کے خاندان کی ایک خاتون نے خوشی میں مٹھائی کھلائی اور مجھے کہا کہ بے نظیر بڑا افسر بن گیا ہے۔ اجمل بلوچ کا آپارا کے رشتہ داروں کے بارے میں کہنا تھا کہ ان کا یہ میٹھا لہجہ بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ بیٹی صرف 11 سال بعد پرائی ہو گئی اور اس کے اور پاکستان کے بیچ نفرتوں کی خلیج حائل ہو گئی۔ دسمبر کے ان ایام میں جب ہم آپارا کا ذکر کر رہے ہیں، کیا عجب ہو کہ ڈھاکہ، راجشاہی، سلہٹ، نارائن گنج یا کسی اور شہر میں کہیں یہ بیٹی بھی جو اب نانی اور دادی اماں بن چکی ہوگی، اپنے بچوں، نواسوں اور پوتوں پوتیوں کو بتا رہی ہو کہ پاکستان کے دارالحکومت میں جب میں پیدا ہوئی تو اس قدر خوشی منائی گئی تھی کہ اسلام آباد کی سب سے مشہور جگہ مجھ سے منسوب کر دی گئی اور وہ آج تک میرے نام سے پکاری جاتی ہے، آپارا مارکیٹ۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے تحقیق کی تو تاریخ پاکستان سے ایک خبر اور تصویر ملی۔ ایک بنگالی افسر اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے چہرے پر ایسی خوشی ہے کہ گویا اس سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ ساتھ ہی ایک خاتون کھڑی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیئرمین سی ڈی اے کی اہلیہ ہیں۔ نام نہیں لکھا، صرف یہی لکھا ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے کی اہلیہ اسلام آباد میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کے گھر مبارک دینے پہنچی ہیں۔ سی ڈی اے کے پہلے چیئرمین یحییٰ خان تھے، یا تو یہ ان کی اہلیہ ہیں یا پھر ڈبلیو اے شیخ کی اہلیہ ہیں جو 1961 میں چیئرمین سی ڈی اے بنے۔ سوال مگر یہ نہیں کہ چیئرمین سی ڈی اے کی اہلیہ کون تھی، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی یہ بیٹی، باغ کلاں کی یہ آپارا اب کہاں ہوگی؟ دسمبر میں جیسے ہم اسے یاد کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں یاد کرتی ہوگی؟ اب تو وہ نانی یا دادی بن چکی ہوگی۔ کیا وہ بھی بنگلہ دیش کے کسی شہر یا گاؤں میں کسی آتش دان کے پاس بیٹھ کر اس موسم میں اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو بتاتی ہوگی کہ ہزاروں میل دور مارگلا کے جنگل میں جب ایک شہر بس رہا تھا تو اس شہر کی پہلی مارکیٹ مجھ سے منسوب کی گئی تھی، اور آج بھی اسلام آباد نام کے اس شہر میں آپارا نام کی وہ مارکیٹ موجود ہے۔ کیا میری طرح اس کے سینے سے بھی ہوک اٹھتی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں کبھی کوئی تقریب سجائی جائے اور بنگلہ دیش میں ایک دعوت نامہ بھیجا جائے کہ پیاری بیٹی آپارا، ایک بار آ کر اپنا آپارا تو دیکھ جاؤ، دیکھو اب یہاں کتنی رونق ہو چکی ہے، آ جاؤ کہ تمہارا آپارا آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔